አዋሱንታን ናሱንታን ገሻያናን እስጦሳን አመናጅ አመናዳ ጠላሂያ ሰይጣና ካዳይስ ቦንቸትዳነ ዶሰትዳ ጦሳ ደረቲ ጦሳ አሳቲ ጦሳ እንተና ዶሲዮጌቲ እንተካ ጦሳ ዶሲያጌቲ ጦሳ ናቲ አይመላ ሀሳቲያስ ጋትደቲ አይመላ ሀወዲያስ ጋትደቲ እንተናነ ተናነ ሄሚድነ ናጊዲ ኑዋጋ አማኗ ሶማኗ ኦይቆሳፔ ኡሱፑንቶ ሳምንታ ጋከናሽን ኑና ሄሚድ ናጊዲ ወሲዮ ወሳራ ጎይኖ ጎይኖራ አኬታ ኑኒ ጉራን ቀማን ጋላሳን ሀጋዟስ ወሳስ ሄመትሽን ኑና ናጊዲ ሄሚዲ ሞቲያ ሞርኬዝን እናን ዲሽን ኑቦላን ዱመባ ኦተነው ደንደዳበት ኡባቲ አግቦኮናሽን በጌሻ ኪታንቸቱን ሄሚድን ናጊዲ ሀወዲያስነ ሀሳቲያስነ ገተለ ጦሳስ ገላታይ ቦንቾይ አዮ ግዶ አይ ኑአይ ጌሻ ጎዳቴ ጌሽ ማርያምሲ ካ ቦንቾይን ገላታይ ኢዮ ግዶ ጌሻ ኪታንቸቱስ ጌሻ ሂራጋ ኦደዳጌቱስ አቃላ መርከትዳጌቱስ ሰሏሲ ባንተነተታ አትደ ኢምዳጌቱስ ኡባቱስካ ገላታይነ ቦንቾይ ኤታስ ኢመትደ ወይት ወታንግዶ ሀች ገለሳኒ ኑኒ ተማረና ወይኮ ሉጣና ጋሲ ሁጴ ጌተቲያ ጌ ዓለም የጠልያ ኢየሱስ ክርስቶሳ ካልድነ አጋ ምስራቿ ቃላ ጨንጉርሳ ዓለሚያን ኦዲዳ ሄ ኦደትዶጋ ከቃ ዛሪዲ ጣፍዳ ጌሻ ማቴዎሲ ጣፍዶጋ ሸምፖ ላተመነ ቸሻን ፓይዷ ላተመነ ኢሲኒያ ቦላን ደኢያ ወልቃማ ቃላ ደንዶ ኦትዲ ተማረና ተማርሲያጌ ጦሳ ዙሪያጌ ጦሳ ሄ ጦሳይ ታዮካ ሀጋዛንቻሲ ጡራ ባጋ ቆንጭስዲ ሀሰያን ጠርሳ ቆፒያ ወዘና መነመላ ኢንተስካ ጦሳ ደሪያሲ ቆፒያ ወዘናነ ዩሽድ ቆፒያ ሁጵያ ጣፊያ ወዘና ኢመነመላ አሸነ ግዶ ጦሳይ ኑፔ ሻሄቶፖ ባኪያተታን ቃላይ ሀጋቷን ያጊያ ቃላይ ደኢያጋ ደንዶ ኦትድነ ተማረና ሉጣና ጊዮጋን ሀጋቷን ያጌስ ሎኦ ኔኒ ሎኦ ሀጋዛንቻ ሎኦ ባ ኔኒ አመነትዶ ግሻታሲ ነጎዳ ኡፋይሳ ገላሳ ሎኦ ባ ኔኒ አመነትዳጌ ነጎዳ ኡፋይሳ ገላሳ ሀጋ ቃላ ሀሳይዳጌ ጣፍዳጌ ጌሻ ማቴዎሳ ኦደትዶይ issi kawoy ba biittan de'iyo sohuwappe hara sohuwa biidi harasaa bayyo sohuwa haggaazanaaga woykko oottiya asaa woykko bayyo deriya aassanawu koyidi hara sohuwa biidi hagan de'iya asaa qassi dooranawunne sunttanawunne koyis giyogaa. Sunttiis. Dooridoogeeta koyro heezzata dooriis asaa giddoppe he dooridoogeetu giddoppe qassi etassi qa sunttaa sohuwa immiis giyogaa. Sunttaa immanaassi asata dooridi xeesidi ekki yees. Hegeetuppekka heezzubati doosona. Issuwaassi 5 marccuwa immiis. Tayaanashin giigissada dichchada aassada ayfissada loyttada naaga. Hegaappe gakkiyaaba gidikko taani yaada neeni dichchada aassada ayfidoogaa be'anawu daysi. Ne haggaazuwakka tana paacanawu daysi yaagidi koyruwaassi 5 immiis. Naa"anttuwaassi qassi 2 immiis. Heezzanttuwaassi 1 immiis giyoogaa. Ha immidoogaa qaalaa xaafida Maatiyoosi
hagaa xaafees giyoogaa. Xaafettido asati gin he wodiyan de'iya asati ha'ikka de'iya asati nunkka tamaaridi go'ettana mala imettida qaala. Hegaappe 5 immidi 2 immidi issuwa immidi hara biittaa biidi hara biittan bayiyo sohuwa aassidi loyttidi ha immido marccuwa waani diccideeshsha ay oottidonaashsha ta haggaazanchchati loyttidosona yaaniyo gishshawu taani gakkada etappe eti oottido dichchaara gattada ekkana yaagidi eti ayfissidoogaa ayfiya taani gakkada be'ana yaagidi etakko haa simmidi oychchiis giyoogaa. Gakkidi ta inttiyo hagaa malabaa immaasi koyro ta niyo 5 immidoogo ane haaya aafunaa dichchadi yaagidi oychchiis. Oychchin 5 immidoogee neeni tayyo immidoogee 5 marccuwa immadasa. Ha 5 marccuwa immidoogaakka kiyada wodhdhada balgguwan awan iran carkkuwan meeguwan kinchchuwan waayettada neessi hagaa dichchada 5 bolla 5 gujjada neessi ekka yaase. Yaanido gishshawu hagaa biya neegaa ekka woriyaara gattada ekka dichchaara gattada ekka neessi aadhdhidaagaa hagaa aassidoogara gattada ekka ayfissidoogaara gattada ekka giidi 5 ekkidaagee 5 dichchidi 10 oottidi immiis. Yaanin woygide keehippe ufayttaas nenan neeni lo'o haggaazanchcha neeni lo'o oosanchcha neeni ammanettida haggaazanchcha neeni ammanettiya oosanchcha yaaniyo gishshataassi ne Godaa ufayssaa gelaasa. Sa'an waayettido daafurido sohuwaappe qassi daafuri baynna sohuwa ufayssa sohuwa gelaasa. Namisettenna sohuwa gelaasa. Saamettenna sohuwa gelaasa. Tuggatenna sohuwa gelaasa. Ha wonttaagaadan wodhdhenna sohuwanne pude qassi xoqqu giidi pudettaa kiyenna sohuwa gelaasa. Cawattenna sohuwa gelaasa. Daafuraynniyo darenna sohuwa gelaasa. Tanana guuttan ammanettidaagaa daruwan taani ekkadanne tanana hagaan sunttaas yaagidi sunttiis giyoogaa. Wontta ta odidoogee doorettidaageetu giddoppe suntettiyaageeti diyo gishshataassi giyoogaa. Naa'antto ekkidaagaa ane taagaa marccuwa imma yaagidi oychchiis. Marccuwa imma yaagidi oychchin woygide giikko ne taassi 2 immada baadasaa. Ne imma biido 2 de'iyaagaa ekkada balgguwan iran boniyan awan carkkuwan meeguwan balgguwan di'oy efishin urqqay metishin ubbabay laalettidaagaa sa'aappe qorada denttennan danddayenna ixxaydda gukkidaagaa zaarada shiishshada giigissanawu danddayennan danddayayidda waayettada daafurada cawattada tuggatada neeni immidoogaa keessa 2 immidoogaa 2 dichchada tanayyo 4 oottaasi. Ta Godaw hagaa ekka yaagidi ba Godaassi shiishshidi hagaa immiis. He wodiyan woygide giikko tuma neeni lo'o laafaban guuttan ammanettadasa tanna gitaban suntettadasa yaaniyo gishshawu ne Godaa ufayssaa gela nenkka guuttaban ammanettaychchadasa wonto ta nena daroban sunttanawu daysi suntettadasa ne Godaa ufayssaa gela yaagidi oychchiis. Ayyokka immiis giyoogaa. Ta dabbitoo Xoossaa kaalliyaageetoo Xoossaa keettan de'iyaageetoo Xoossaa ashuwaa miidaageetoo suuttaa uyidaageetoo ammanuwaa meechchaa meecettidaageetoo 80 qammanne 40 gallassan intte aayee kihuwan ekkidi ammanuwan Xoossaa kirssinnaa denddidi ammanuwaa meechchaa meecettidi ashuwaa miidi suuttaa uyidi de'idaageetoo ha'i qassi dicciiddi diyaageetoo diccidi asati dichchidoogaade diccanawu giigi uttidaageetoo ta dabbotoo guuttaban nuuni ammanettidaageete guuttaban nuuni nu de'uwan ekkido machchees ammanettidaageete yelido naatussi ammanettidaageete oottiyo oydiyan nuuni uttido araataarassi ammanettidaageete sunttidi deree kushiyan sunttidi doorido asati he doorettido sunttaassi nuuni ammanettidaageete zal"aydda diyaagoo giyaa sayñoo masqqaño gaada ubbatoo woxxaasa shin ha biido sohuwan ubbaa ammanettaydda dayye dummatadanne hegaa bollan harabaa worddobaa oottaydda day maltiyaa oottaydda day ikisee ero gaada caaqqaydda diyaagee daasa. Nebaa gidenna shin dummabaa hachchibaa demmanaassi dummabaa oottaydda diya asati daasa. Hegaappe simmanawu koshshettees giyoogaa. Ta dabbotoo hagaa qaalaa loyttidi siyanaas kaallanaassi koshshettees. Intte xalaala gidenna hagan eqqada haasayiya tankka intteppe issuwaa gidiyo gishshawu taanne inttenne Xoossaa sinttan issuwaa gidiyo gishshawu
taan intenne Xoossaa sinttan dummatettay baynna gishshataas taassinne intessinne xoqqatettay xoqqu giidi bana oottiyobay duge qa wodhdhidi qassi uttiyogee Xoossaa sinttan baynna gishshataas taassinne intessinne Xoossaa sinttan eqqidi tumatettaa oottidaageeta gidikko yeellatennan kanttiyogee diyo gishshataas iitatettaa oottidobay diyaba gidikko hanennabaa oottidobay diyaba gidikko maltaayiya miidobay diyikko maltiya miidobay diyaba gidikko maganxaa miidobay diyaba gidikko asaba ekkidi diggidobay diyaba gidikko Xoossaa sinttan oonnekka tanggoy ekettanaagee attenna gishshataassi woytuwappe attenna mala tankka intteka a sinttan issuwa gidiyogaa eridi ayyo ammanettidi a ufayssaa geliyageeta nu kushiyan oottibeenna keettaa geliyageeta gidanaashsha koshsheettees giyogaa. Heezzanttoy de'ees. Heezzanttoy woygide giyaba gidikko ha issuwa immidoogee neeni iita gidiyo gishshawu ta bollan issibay moorettiyaba gidikko tangguwa ekkanawu danddayiyo gishshawu tana neeni dummabaa ta bollan metuwa gattanawu danddayiyo gishshataassi neeni taassi immidoorakka issi marcciyo he marcciyokka ekka baada moogaagaasi ha'i moogidooro hey hanno neero ekka yaagide ekkiisi giyogaa. Asawu ane qoppoos. Neero ekkidooro moogosoyppe kessaasi curqqan xaaxada biittaa mooga wottaagaas yaanidooro ekkaasi yaagidi hinno biya neessi ekka yaagin taagaa hanno gakkanaashin giigissido biray giigissido harati loyttidi ehido worqqay marccoy etaagaattuwan neeni oottiyakko dicciyagaashin etassi immiyaba gidiyakko etikka hagaa keessaa dichchidi ekkiyoogaashin neeni dichchabeenna gishshataassi neeni guuttaban ammanettabaykka yaaniyo gishshataassi guxune xiskennasaan tamay to'ennasaan xumay poo'ennasaan metoy diyosaan tuggay diyosaan waaye diyosaan namisay diyosay saamoy diyosaa a yeggiteegawu hegan biidi i metootiiddi de'o hegan biidi i tuggatiiddi de'o hegan biidi i yeekkiiddi de'o hegan a guxune xiskennaagee mo hegan to'enna tamay amo irxxenna haattay penttidaagee amo yaagidinne hegawu yeddi aggiisi taagaa taani haa ekkiyaba gidiyakko hagaadan giigissada wottiyagaashin attiisi waato way ana yaagis giyogaa. Xoossi nu bollan way ana giyogaappe Xoossi ashsho. Xoossay nu bollan tanggo ekkiyogaappe Xoossi ashsho. Nunkka nuna ashshanaassi naagettanaassi koshshettees giyogaa. Hegaa yaagidoogan koyruwan nu woossiyo keettaa woykko bataskkaanaa asati birshshettaa eranchchati luxettan minnidaageeti dumma matsaafaa birshshidaageeti dumma birshshettaa immoosona giyogaa. Ichchashaa koyro immidoogee Museegaattuwan Musee ichchashu maxaafata xaafiis. Ertera abbaakka naa"aassi shaakkiis. Deriya 400 layttaappe bollaa ashkaratettan de'ida deriya ashkaratetta xalaala gidennan de'ishin huuphiya duge yerettidi haarettida deriya ekkidi kessida Musessi leemiso koyroogee. Naa"anttoy gal"a machchaassinne ooratta machchaassi leemiso. Heezzanttoy qassi simmidi de'iya Yihudaassi leemiso issi maxaafa xalaalaa xaafido gishshataassi issi shemppo xalaalaa xaafido gishshataassi. Naa"anttoy simmidi qassi hara birshshettaa immiyo saatiyan Phexroosassikka leemiso yaagidi wottidosona giyogaa. Gujjidi birshshettaa qassi immiyogaa geeshsha luxettan geeshsha Phaaphaasiyassi leemiso. Phaaphaasee dumma birshshiyonne qachchiyo maataa immees. Tamaarissees istta ammantidi qassi ashuwa suuttaa immiyogaara 2 maataa qachchiyogaa birshshiyo immiyogaara 3 ephisiphooqoosiya giyo sunttaa immiyogaara 4 daaqooniyaa shoomiyogaara 5 gakkanaashin he sohuwa gakkanaashin immiyo gishshawu hegeetussikka leemiso yaagiis giyogaa. Hegee leemiso hegaattuwana. Hagee kase imettidaagan diyagaa ha'i nu bollan ay mala leemisuwa immiiddi diyo hagaassi. Ha qaalaassi tumu neeni lo"o keehippe lo"onne oosoy ne lo"o haggaazanchchasa yaaniyo gishshataassi neeni lo"oban guuttabaan ammanettasa
daro bantanana suntana niyaawaa saloo kawotettaasi giiga ne godaa ufaysaa gelaasa geetettida asati nuuni gelanaassi giigida asati tumu hegaadan giigi uttido bala saloo kawotettaa gelaasa geetettidaageeti kiitaa maxaafaara gattidi xaafidaageeti phexroosa doy duge simmidi kaaqettidosona ta godaara lagga giikka giidi gufanni kaaqettidosona nu hegaattuwa giigidi daase phawuloosa doy be'iyaaba gidiyaaba gidikko dummabaa lo'o oosuwa oottidosona kase ammaniya asata dereta yedetti simmidaageeta ha'iqa simmidi a kawotettaassi giigidaageeta gididi bantta qooriya mashshaassi immidosona magaaziyan qanxettidosona hegaadan giigida asate nuuni nuna oychchanaassi koshsheettes nunatettaa oychchanaassi koshsheettes taani oonee gaanaassi koshsheettes issuwa moogidaageeyye haray gaanaassi koshsheettes wonta birshettan harati ichchashaa immidoogee bataskaanaa nu woossiyo keettaani ichchashu aynate oyddu aynate birsheta maxaafata birshidi ammanenna asata ammanuwan sirida asata ammantida asati doosona etassikka leemiso geettees giyoogaa hegaadan tamaarsidaageeta gal"a maachanne ooratta maachanne birshidi tamaarsidaageeta hiraagaa maxaafa birshi eranchchatu maxaafa birshi tamaarsidaageeta hegeeta shiishshidaageeti hegeetuura qoodettidosona leemisettidosona ixxiyaaba gidikko qa hegaa ootti simmidi ammanuwaabaa markkattidi wonta odiyo phexroosattuwan wonta odiyo phawuloosattuwan wonta nuuni qassi ha'i de'iyo geeshsha gorgisiyattuwan isxifaanosattuwan ammanuwaabaa markkattidi ashuwa oosuwaappe haakkidi shemppuwa oosuwaassi banttana giigissidi banttana saluwaa kawotettaassi mushura kessidi giigida asati qassi hagaattuwan ammanuwa markkattidageeti saluwaassi giigidaageeti saluwaabaa oottidaageeti ayyaanaabaa oottidaageeti ashuwaabaa aggidaageeti ashuwaa oosuwaappe haakkidaageeti xoossay tawu gidees giida asatuugeessi leemiso geetettosona ichchashaykka naa"aykka giyoogaa ha issoy tamaari makkidi baassi immido marccuwaa qosidi biitta giddon curqqan qachchi moogidaagee issibay haniyaaba gidikko ammanoy tana paacciyaaba yiyaaba gidikko issiban tanaara mootettiyaaba gidikko dumma maxaafaa ehidi shiishshidi tanaara mootettiyaaba gidiyaaba gidikko tana xoonikkoshiini hegaappe xooni tana yeellayikkoshiini ta garballiya ziqqi oottikkoshiini ta som"oy xumiyaaba gidikkoshiini eti hegaadan oottiyaaba gidikko taani waananawu diyanaa hegaappe simmi tana xooni simmiyaaba gidikko neeni ammaniyo ammanoykka likke gidenna gidi ta bollaani gayti ta qooree qanxxattikko ta ashoy metuwa gayttikko taani hagaan yaaniyaaba gidikko waananawu diyanaa hegaappe tamaarido timirte ta xalaalaassi gidana giidi qosi wottida asatussi leemiso giyoogaa daroti tamaaridosona giyo asati daroti doosona eroosona giyo asati daroti doosona woossoosona giyo asati daroti doosona harata tamaarisennan bantta tamaarido bantta luxido timirtiya ekkidi biitta giddon moogettida asati daroti doosona egela hagaadan yaati kessiis geennan dishin attida asati ha wonta issuwa ekkidi qosidaagaara leemiso giyoogaa ta godaato nuussi imettida nuussi suntettidabay nuuni suntettido sohoy issi leemiso ekkiyaaba gidiyaaba gidikko geeshshay Yooseefi Gibxe biittan haarettidi diyo wodiyan keettaa giddon ishanti bayzidi yeddido wodiyan 20 biran bayzettidi 30 biran simmidi bayzettidaagee meray aagee lo'iyoogee puulay lo'idi diyoogee puulan asaa omooddiyaagee meran asaa omooddiyaagee kawuwa keettaayya kawuwa gada an omoodettidoogee imettida baagaa oottanaassi imettidaagaa suntettidoogaa imettida maataan bana naagettidi simmidi daroban doorettidoogaa a be'anawu dandayettees giyoogaa ayssi giyaaba gidikko I koyro guuttaban qashetti birshetti simmidikka guuttaban laafaban doorettiis he doorettidosan ammanettiis ta keettan ta de'iyoosan hagaan niyo ubbabaa maata immaas harabaassa gidenna ta oyqqido xam"aanne ta machche bollan immabeekka harabaassi immaas giido Yooseefi baagaa ekkidoogaa 5 ekkidoogaa aafunaa kesside giyaaba gidikko 10 oottiis 10ppekka darissiis yaati naagiis ammanettiis giyoogaa asaa sinttan ammanettiis xoossaa sinttan sabettiis asaa sinttan ammanettiis xoossaa sinttan suntettiis
Xoossaa sinttan sunttettis, asaa sinttan ammanettis, simmidi qassi asaa sunttankka sunttettis, Xoossaa sinttankka sunttettis. Hanno gakkanaashin haratussikka leemiso gididi de'iis giyogaa. Yaaniyo gishshawu ta dabbotoo. Hagaa qaalaa suure kaallanawu koshshettes. Ha qaalaa nu bollan birshshanawu koshshettes. Nu wozanan ayissanawu koshshettes. Peeshshanaassi koshshettes. Nu guuggiyan yuushshidi xeellanaassi koshshettes giyogaa. Waanidee? I bollay a efibeenna. I puulay a xoonibeenna, omoodettibeenna. Hachchissi iira hagaa haniyaba gidikko wontto tana darobaani a tayyoo dumma dummabaa immanawu danddayawusi gibeenna. Ashuwa qofan bibeenna. Ta Goday tana ha keettaani immiiddi maataa immiiddi ne bollan immibeenna. Immidoogaa dichchennan aggada kawuyanaappe neeni tana ta bollan hagaa gattis gaada yeekkiyaba gidikko kawushshiyaba gidiyaba gidikko simmada qassi allaanaassi kiyanawu daysi. Simmada taani xoqqaban uttanawu daysi, daranawu daysi. Taassi ta de'oykka ubbabaykka giiganawu daysi yaagidi. Ixxida geeshsha Yooseefaduwa be'anawu danddayettees giyogaa. Ekkidoogaa baagaa polidaagaa. Imettidaagaa baagaa hadaraa ekkidaagaa. Nu asay yaagiiddi dees. Hadaraa miday harggees. Maganaa miday manqqees geettees. Hadaraa giyobay guuttaba gidenna. Hanno tayyoo yaata pola. Hanna neessi hadara. Hanno neeni naaga. Qorappa, mintta, giigissa wotta giyaba gidikko immido hadaraa moorida asi, miida asi harggees, hargiiddi dees giyogaa awudekka. Ashuwankka harggees, shemppuwankka harggees, de'uwankka harggees, shooruwankka harggees. Maganaa miiday manqqees giyogee hayyoyo tana egeleera hanno hanaasi. Egelee tana qoheesi. Ta qohidaba gidikkokka, ta mooro gidikkokka, I mooro gidiyaba gidikkokka oychcha giidi maganaa shiishshin ixxidi baagaa sirphi giida asay manqqidi dees yaaga. Aawatu leemisoo diyogee guuttaba gidenna. Aawatu ayssiyo ubbay guuttaba gidenna. Ha'i de'iya asay inttenatettan waani deeti? Inttiyo imettidaagaa waani diiddi diyo? Tayyoo imettidaagaa oottiyana inttiyo imettidaagaa oottidi deeti. Hagaa qaalaappe tamaariyobati darobati doosona. Imettidoogaa hadaraa naagidoogee dees. Maganay naagettanawu koshshiyabati doosona. Xoossaa keettan degmo ashketettan oottanawu koshshiyogee dees. Sarotettan kiyanaagaa koshshiyogee oottiyogee dees. Geeshshatettan kiyidi baanaagaa haniyobay dees. Biyosan yoosan unatettan naagettanaagaa koshshiyobay dees. Sunttettido oydiyan, sunttettido araatan uttidi Xoossaa qoppanaassi koshsheettees. Asaassi oottanaassi koshsheettees. Haggaazanaassi koshsheettees. Dichchidi beettanaassi koshsheettees. Aassidi beettanaassi koshsheettees. Baagaa kawotettaa aggidi, Paaroona kawotettaa aggidi deriyaara taani Israa'eeliya deriyaara Musa qoffanaassi koshsheettees. Kawotettaa aggidi, baawaa kawotettaa aggidi, Xoossaa kawotettaassi bana giigissida Gorgisiyaadawaa qoffanaassi koshsheettees. Aayyiya aaway issi naa xalaalaa yelin he yelettidaageekka qassi aayyonne aawaanne aggidi bin ubbabay hani simmi aayyiya aaway hayqqi simbin aayyo aawaa bonchchuwan moyssi simmidi wonggeliya ekkidi kiyida geeshsha tekila haymanootiyadawaa qoffanaassi koshsheettees. Na'atettan cimettibeenaagaa. Na'atettay a puulay omoddibeenaagaa. Na'atettaa meray wolqqay aagee omoddidi harabawu ashuwa qofawu efibeenna shemppuwa qofawu biida geeshshaa qoppanaassi koshsheettees giyogaa. Hagee ubbay kawotettay neessa giidi immin ixxidi tayyoo saluwa kawotettay gidana giida geeshshata qoppanaassi koshsheettees. Nuussi imettida de'oy, nuussi imettidaagee hagee de'oy, hagee gartte de'uwan de'iyo gishshawu hegaappe kanttidi baanaagaa qoppanaassi koshsheettees ta dabboto. Hegaa gidiyo gishshataassi hachchi luxiiddi nuuni de'iyogee hachchi tamaariiddi diyoy hagaa xoomaa soommaanawu oyqqoosappe usuppuntta saamintta. Ha usuppuntta saaminttan degmo gaanawu koyidoogee hagee qaalay doorettanawu koyidoogee 5,500 layttaa Addaamee Si'ooliyan woykko gaannamiya giyosan takki simmidi, metoy diyosan takki simmidi, tuggay diyosan takki simmidi kiyona hidootay wodhdhido gishshataassi hageekka 5 saaminttaappe sintta gallassan hachchi gallassan hagee geeshsha nu bataskkaana eranchchati woossiyo keettiya bawu tamaarissiyoogaattuwan giigissada immido gallassaa tankka intteka gakkida no gattida Xoossaassi galataynne bonchchoy gido. Yaaniyo gishshataas hagaa tamaarido timirttiyan 30, 60, 100 ayfidi amottidi diyo saluwa kawotettaa geliyaageetanne ubbaakka Xoossay ootto. Tamarissida Xoossaa aawaassi, na'aassi, geeshsha ayyaanaa issi Xoossaas galataynne bonchchoy ayyo gido. Aaye Maariyaamessi galatay bonchchoy gido.
geeshsha masqqaliyaassi nuuni paxotettay beettidoogaassi galatay bonchchoy gido. Ubbaarakka Xoossay issippe gido. Tamaarisida Xoossawu galatay bonchchoy gido.